Lu enterraram vivo en el desierto, pero lo que nadie se atreve a contar es que, horas después, quando la noche caiu y el mundo quedó en silencio, la tierra comenzó a respirar sobre essa tumba, como se algo debaixo de la arena se negara a morir, como se cada guano estuviera siendo empujado desde abaixo, por una fuerza que não pertenecia ni a este mundo, ni a la muerte, no mais aterrador no fio é o sonido, ni é o viento que desapareceu sem explicação, sino la certeza que caiu sobre el pueblo inteiro como una maldição, elos no había enterrado a um romba, habiam despertado algo. Nadie en el pueblo volvió a pronunciar esse o nome, no porque lo hubieran olvidado, sino porque recordar-lo era aceptar-lo que serão, era reviver o momento em que el miedo habló mais alto que la verdade decidirão condenar a um inocente sem juízo, sem pruebas, sem sequer mirar-lo a los olhos, mientras lo acusaban de um ambão que nunca cometió, porque el oro havia desaparecido, alguém tinha que cargar com la culpa, alguém tinha que pagar o precio, el era el mais fácil de sacrificar. Era um vaqueiro respeitado, de esos hombres que no levantam la voz pero cuya presencia impone silencio, alguém que caminhava solo, que no confiava facilmente, pero que nunca havia traicionado a nadie, aun así, en questão de horas, se convirtió en inimigo de todos, en el rostro del miedo coletivo, en el blancão perfecto para uma multitude que já não buscava justiça, sino alivio para essa propia paranoia, quando intentou defender-se, quando intentou explicar, já era demasiado tarde, porque quando um pueblo decide crer en una mentira, la verdade se vuelve inútil. Lo levaram ao deserto, mientras el sol moria en el horizonte, arrastrando essa sombra como se fuera um presagio, com las manos atadas, el rosto coberto de polvo, pero com los olhos firmes, clavados en cada uno de los hombres que lo rodeaban, obrigando-los a enfrentar lo que estaban haciendo, algunos desviaram la mirada, outros fingiram dureza, pero ninguno tuvo el valor de detener lo inevitable, mientras cavaban essa tumba com prisa, como se quisieran terminar antes de que la consciência los alcanzara. Lo empujaram dentro del agujero sem ceremonia, sem palavras finais, sem redenção, quando la primeira pala de arena golpeou esse o pecho, o sonido fio seco, definitivo, pero el aún respiraba, aún gritaba, aún luchaba contra las cuerdas que cortaban esse o pinho, súplicas se mesclaban com el sonido de la tierra caindo cada vez mais rápido, mais pesada, mais fria, lenando esse o boca, pulmones, apagando esse o voz, mientras el mundo sobre el se alejaba, hasta que solo quedou oscuridade. Luego, silencio. Pero esa noche, el desierto no se quedó en silencio. Algo cambió en el aire, algo que ninguno de elos pudo explicar, porque el viento simplesmente deixou de existir, como se hubiera sido arrancado del mundo. Los animales desaparecerão sem deixar rastro, los cavalos se negaban a mover-se, los perros começaram a lorar mirando hacia el mismo puntão en el horizonte, hacia el lugar donde lo había enterrado, como se pudieran ver algo que los humanos aún não podiam compreender. Entonces, cerca de la medianoche, el paimon sonido rompió la calma, um golpe seco, profundo, quasi imperceptible ao princípio, pero impossível de ignorar uma vez que lo escuchabas, porque não venia del cielo ni del viento, venia de abaixo, de las entras de la tierra, de esse lugar donde había antejado a um rombo a morir. No mais inquietante não era el sonido em si, era el ritmo, constante, insistente, como se algo estuviera intentando abrir-se caminho hacia la superfície. Ao princípio pensaram que era imaginação, culpa julgando com mentes, pero quando outro lo escuchó, luego outro mas, el miedo comenzó a tomar forma, porque já não era uma ideia, era real, cada golpe parecia mais forte que el anterior, mais desesperado, mais vivo, hasta que nadie pudo ignorá-lo, hasta que el silencio del desierto se convirtió en una advertência. Quando finalmente regressaram ao lugar, não lo hicieron por valentia, sino porque el terror de não saber era pior que enfrentá-lo. Lo que encontraram los deixou paralisados, porque la tumba já não estava intacta, la arena estava desplazada, rota, empujada hacia afuera como se algo hubiera luchado desde abaixo, com una fuerza impossível. Não havia cuerpo, não havia rastro de el
solo marcas profundas, como elas de manos que haviam arado o caminho hacia la superfície. Eso fio lo que quebrou ao pueblo, porque nesse momento entenderam que não haviam presenciado escape. Haviam sido testigos de regresso. Y después de eso, la noche dejó de ser segura. Las desapariciones comenzaron sem patrón, sem aviso, sem explicación, pero siempre con el mismo rastro invisible que nadie queria admitir. Primeiro de los hombres que estuvo ali, encontrado ao amanhecer com el rosto congelado en grito que nunca salió, sem heridas, sem sangue, solo terror puro grabado en su expresión, como se hubiera visto algo que la mente humana não está hecha para soportar. Luego outro, que simplesmente deixou de existir, desaparecendo sem deixar mais que elas en la arena que contaban na história perturbadora, porque não eram elas normais, não eram pasos firmes, eram marcas arrastradas, como se hubiera intentado ir. Y algo lo hubiera seguido muito de cerca, algo que no caminhava como rombo, algo que não necessitava correr. Después de eso, el pueblo deixou de dormir, porque cerrar los olhos significava escuchar, y escuchar significava entender que aquilo seguia aí afuera, moviendo-se entre las sombras, observando, esperando o momento adequado, porque não atacava ao azar, não era uma bestia, era algo pior, algo que recordava, que sabia exatamente a quem buscar. Alguns dizem que lo vieram de pai en la distancia, imóvel, coberto de tierra seca, com el cuerpo torcido de uma forma que não parecia natural, y los olhos, brilhando en la oscuridade como brasas que nunca se apagam, pero lo mais aterrador não era a apariencia, sino la sensação que provocava, como se estar cerca de el fuera suficiente para entender que já não era humano, que algo dentro de el havia cambiado, algo antigo, algo oscuro, algo que não conhece el perdão. Los últimos intentaram ir, pero el deserto não é lugar del que se escape facilmente, y mucho menos quando algo te está seguindo sem deixar elas claras, sem hacer ruído, sem dar-te la oportunidade de defender-te, y por desaparecerão, hasta que no quedó nadie para contar-lo, que realmente ocorreu. Dias después, el pueblo fio encontrado vazio, completamente abandonado, com puertas abertas, comida en las mesas, objetos personales intactos, como se todos hubieran desaparecido en el mismo instante, como se la vida hubiera sido arrancada de ese lugar sem previo aviso, deixando atrás, solo uma sensação, uma presencia que nadie podia explicar. Y desde entonces, nadie volvió a vivir ali. Pero rei quienes usa nesse deserto, viajeros que no conhecem la historia, hombres que no criem en leyendas, y algunos que en noche sem luna, quando el mundo queda completamente en silencio, y el viento se detiene como se algo lo estuviera conteniendo, se puede ver claramente una mano, saliendo de la arena, moviendo-se lentamente, como se buscara algo, o alguém, porque é nesse lugar. La tierra no solo entierra a los muertos, a veces, los devuelve.